हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी जुगाड़ यूट्यूब चैनल। आम ये जिला कनेस्टेबल जो अपकमिंग एग्जामिनेशन होगा जाऊँचे तो तार सब जगह क्वेश्चन को हम प्राक्ट कर मो प्रिवियस पूर्व वर्ष पढ़ी जो जमी क्वेश्चन पढ़ी से सबूर मु क्वेश्चन प्रति सब्जेक्ट में अपलोड कर देचे जीके इंग्लिश सिचुएशनल अवेयरनेस है आपंकर रिजनिंग है तो सबुग चैनल अपलोड अच्छी ताकि चेकआउट करेंगे चैनल को जी से गोटे जिला कनेस्टेबल गोटे प्लेलिस्ट खोला अच्छे तो हेटू जाकि आप सब जाकर वीडियो पाइबे ता सहित आगामी एग्जामिनेशन में केउ टाइप जीके है रिजनिंग है मैथ है कौ टाइप सब क्वेश्चन आसो मुझे माने तार ओडिशा गवर्नमेंट जो सब ग्रुप डी लेवल क्वेश्चन अच्छी सब जाक नहीं आसूँ एगुरा एमती रैंडम क्वेश्चन नुह सब जाक पढ़ी क्वेश्चन बुझे ओडिशा एग्जाम अंडर में तो मुझे सब जाक नहीं आसूँ प्रति सब्जेक्टर एग्जाम हवा पूर्व 5000 प्लस क्वेश्चन कर तो जदि मुझे क्वेश्चन कर दूचे ताहले आप भाविक चलतु कि आर बाहर क्वेश्चन जीवार चान्स ना बुझे तेणु जदि चान्स ना तेना आप सब्सक्राइब करूँ चैनल को जहाँफल आप प्रतिदिन क्वेश्चन मुझे करोचे आ प्रतिदिन आप नोटिफिकेशन जीव जहाँफल आप क्वेश्चन लगे पारे आ पूरा रिलायबल होगी जदि आपको सिलेक्शन दरकार चाकरी दरकार तो निश्चित रूप से चैनल को सहित फॉलो करके आपको आगे बढ़ी पारे ओके आउ जदि यार पीडीएफ पाइबा चाहते तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकि टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर दिखाँ आटे मेसेज कले मुझे पीडीएफ अपलोड करदेवी ओके यहाँ हूँ नंबर सीरीज गोटे क्वेश्चन टे नंबर सीरीज कौन आपन को 1 ରୁ 20 पर्यंत समस्तुंकर स्क्वायर स्क्वायर आउ 20 क्यू घनमूल आ वर्गमूल दीटा सॉरी वर्गमूल न स्क्वायर आउ क्यू सब जाकर मन रखा पड़ो बुझे कारण आपन को सहज हम जमी देखो ये 16 को देखने कौन जापर 4 स्क्वायर यहाँ कौन 4 क्यूब यहाँ के 7 स्क्वायर जदि 4 स्क्वायर सहित 4 क्यूब रिलेसन रोचे 7 स्क्वायर सहित कार रन क्यूब एटा देखिए कमी जानवे आप नंबर देखिए जापर दरकार कार स्क्वायर कौटा कार क्यूब कौटा ओके ताहले 7 क्यूब के हम 343 आंसर हम यहाँ जदि आपड़ा मन रखी नथिबे ताहले आपन बसिक 7 रे 7 7 7 49 49 रे फिर 7 गुणी की फिर 343 भाग करिया पड़ो टाइम वेस्ट कि नहीं बेटर मन रखिए कारण आप जो कंपिटिशन लेवल है आपको सब जिन हाथ में रखा पड़ो तो ऑप्शन बी हम आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन सर्कल सहित सर्कमफेरेन्स रिलेसन अच्छे ताहले स्क्वायर सहित कार रिलेसन हम सर्कमफेरेन्स कौन यहाँ गोटे धर सर्कल ओके सर्कल जो आउटर पार्टा है मैंने बाउंड्री पार्टा से आम कौन कहते सर्कमफेरेन्स आउ एरिया क्या कहुए मिडिल पार्ट गुरा सब जाक मिडिल पार्ट को एरिया कहुए किंतु ये जोटा सर्कमफेरेन्स होची बाउंड्रीटा ताहले स्क्वायर रहा स्क्वायर बाउंड्रीटा क्या स्क्वायर बाउंड्री कौन कहते यहाँ कहते पेरीमीटर आ भितरटा तो एरिया बुझे कारण ये बाउंड्रीटा कौन कहते पेरीमीटर ताहले सर्कल सर्कमफेरेन्स रिलेसन रोचे स्क्वायर का सहित रहा पेरीमीटर सहित गला नेक्स्ट क्वेश्चन क्लॉक इज 3 12 14 3 11 तो टाइम कार एटा सहित या माने कौन आर अल्फाबेट सीरीज रे केते नंबर अच्छे ए बी सी केते 3 अच्छे एमती करके नंबर अच्छे आपन तो बसी केमती ए बी सी डी बाहर कले बहुत टाइम पड़ो तेणु मुझे सर्ट ट्रिक कहूँ आपको ई जो टी ई रो केते 5 जे रो 10 ओ रो 15 टी रो 20 वाई रो 25 आपन यहाँ मन रखिए इजोटी है यहाँ मन रखिले कौन हम सुविधा आपड़ जापर ई रो हूँ 5 जे रो हूँ 10 ओ रो हूँ 15 टी रो 20 वाई रो हूँ 25 ताहले टी रु मन रखिए T20 जो खेलटा हुए T20 से टी को 20 को रिलेट कर मन रखिपारे यहाँ मन रखा फल कौन हम धर आप जानना चाहते पी रेते अल्फाबेट सीरीज केते नंबर आसो ओ पर जानते पी आसे ताल पी रे ओ यदि 15 आस पी के आसो 16 इजी है ना ना जदि आप जानना चाहते एच ई एफ जी एच है ई 5 है ये 6 7 8 8 यहाँ तो बारंबार प्रैक्टिस करेंगे चैनल सहित मुझे भिडियो नहीं आसूँ सबुदिन तो आपंकर मन रही यहाँ एति मन रखी दिंतु आप सब गुड़ा पाइपर देखो ये केमी हम मुझे कहीदे आपको धर ई रहा सी रहा 3 एल रेते हम 12 केमी हम धर ई जो टी जे के 10 जे पर के मानते के एल तमें ये 10 ये के 11 ये हूँ 12 तेणु ये आसी के एल जगह 12 आसी बुझे आउ ओ के ई जो टी यहाँ के 5 10 ये कतले 15 तेना ओ जानते आम अलरेडी 15 ये 15 मारिपर सी के 3 के रे जे पर आस के 10 है ये हम के 11 तो यहाँ हूँ अल्फाबेट सीरीज अनुसार अच्छे बुझे केते नंबर अच्छे से अनुसार यहाँ होता टाइम भी बाहर करिया टी फॉर कौन कहते T20 मैच टी है 20 अच्छे आई के जे पूर्व आई आसे आई जे जे यदि 10 आई के हम 9 हम
एम केमी आसो आम जानते एम एन ओ के 15 इ जो टी सब 5 इंटरवाल आस डिफरेन्स अच्छे ताले ये 15 एटा है के 14 ये के 13 ताने ये के 13 इ के 5 फास्ट कारण इ जो टी इ के 5 ताने नंबर के 20 9 13 5 कौटे अच्छे ऑप्शन 20 9 13 5 है तो आपण यही टाइप्र ट्रिक मध्यम पढ़ा चाहते ए चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब करूँ आपन को रेगुलर एमती क्वेश्चन कले आपको सब जिन क्लीयर हो नेक्स्ट क्वेश्चन फिश इज कोडेड एज EHRG ताले जंगल को भाई देखा एटा भी आप नंबर सीरीज ही करेंगे जो नंबर टाइम मन रखिपारे आम जानते इ के 5 इ पर एफ आसूचे एफ के 6 आई केमती जे पूर्व आई अच्छे आई जे जे के 10 तेज आई के हम 9 टी के T20 मैच हुए टी रे नंबर सीरीज भैल्यू 20 नंबर आसूचे ताने एस के एस टी हुए RST ताने टी जदि 20 एस के आसो 19 है एच के EFGH के 8 मुझे चाहिए सागे सागे करें मोर मधर मन अच्छे कि आपको बुझे बोली धीरे धीरे करें ये यदि एति हुए फीसटा एति एटार भैल्यू बाहर करदे इ के 5 जी एच रे 8 आर के 18 एच रे जी रे 7 बुझे कारण जी देखो आ पूर्व आसे एच पूर्व ये भी आर आसे क्या पूर्व एस पूर्व RS बुझे तो एमती मन रखिले प्राक्ट कले कौन हम आप सागे सागे करेंगे ना बसिक एमती ABCD करके जेड मत लिखुवे प्रति नंबर में गणुवे बुझे टाइम वेस्ट हुए ताले एठी कम जापर पैटर्नटा केमी अच्छे ना 6 रू 1 माइनस कले 5 हो 9 रू 1 माइनस कले 8 हो 19 रू 1 माइनस कले 18 हो 8 रू 1 माइनस कले 7 हो सब 1 1 माइनस अच्छे ताने एथरू 1 माइनस हो प्रति लेटर रू यहीटा बाहर ताले जंगल भी सेम हम ताले जंगल जे रो भैल्यू के 10 आम जानते इ जो टी जे रो भैल्यू के 10 ताने 1 माइनस के 9 आई पर जे आसे तमें आई रो भैल्यू के 9 सॉरी आई रो भैल्यू हो 9 तमें फास्ट आस कौन आई तुम देखिदेवा कौटी आई अच्छे सब जहाँ भाग करें प्रथम ऑप्शन सहित जी ये आई नहीं मैंने ऑप्शन कटिगला एटा भी फास्ट इ अच्छे ऑप्शन कटिगला ये दुटा भर कौटा गोटा हम यू के टी पर T20 मैच टी भैल्यू के 20 टी पर कौन आसे यू कारण RST यू भैल्यू के हम ताले 21 रू 1 माइनस है के हम टी तमें आई पर टी अच्छे ये दुटाकर अच्छे तेना दुटा ऑप्शन बर्तमान पत अच्छे एन रो भैल्यू के ओ पूर्व एन आसे है एन ओ भैल्यू यदि 15 एन रो के हम 14 ताले ये 14 रू 1 माइनस करेंगे के 13 एम ITM कौटी अच्छे ITN एटा कटिगला ITM यहाँ हम ऑप्शन सब बाहर करें आप ऑप्शन सहित समय बचे सब ना एमती फिर GL बाहर करते देखा आप एतिक ऑप्शन मिल जाए आंसर मिल जाए आप बाहर करेंगे बुझे नेक्स्ट क्वेश्चन जी 2 6 12 20 30 देन कौन आसो एटा गोटे सीरीज पैटर्न आ सीरीज पैटर्न कर गोटे सब भल मेथड है डिफरेंस मेथड 2 6 12 20 30 सब कौन करेंगे तो नंबर एमती थो ट्राए करेंगे समस्त डिफरेंस बाहर करदे माने 2 रू 6 फेटिदेवे 4 6 रू 12 फेटिले 6 12 रू 8 ये 20 रू 10 ताने ये गोटे किसी गोटे बाहर जहाँ को आड कले ये आंसर हम बुझे 2 रे 4 मिसले के हम 6 6 रे 6 मिसले के हम 12 12 रे 8 मिसले के हम 20 20 10 मिले 30 ये जदि ये पैटर्नटा देखिए कौन भावुँ 4 6 8 10 एमती बढ़ी जोटा केमी बढ़ी 4 रे 2 आड कले 6 हो 6 रे 2 आड कले 8 हो 8 रे 2 आड कले 10 हो ताने ये 10 रे कौन आड करिया 2 आड कले के 12 हम ये 12 है एटा केमी सब आड हो 2 4 6 6 रे 6 आस 12 12 8 मिसे 20 20 रे 10 मिसिक 30 ताने 30 रे 12 मिसिक के हम ये 42 तार आंसर कमी आसो 42 हाउस सब डिफरेंस नहीं जाए डिफरेंस को बाहर करके आपर ये गैप 10 अच्छे ये 2 2 बढ़ुचे तार ये 12 हम आ ये यदि 10 20 10 मिसिक 30 हो 30 रे 12 मिसिक के हम 42 एमती आंसर बाहर बुझे डिफरेंस मेथड सब बेस्ट मेथड नेक्स्ट क्वेश्चन ए मैन walks 5 किलोमीटर ईस्ट देन टर्न्स राइट देन walk 4 किलोमीटर देन टर्न्स लेफ्ट देन walks 5 किलोमीटर देन व्हिच डायरेक्शन ही इज फेसिंग नाउ सब ईस्ट वेस्ट आगे डायग्राम करदेवे यहाँ है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब मन रखिए नॉर्थर डाहाण पार्श्व ईस्ट सी कही प्रथम गोटे लोक 5 किलोमीटर ईस्ट आड़े गला देन तार डाहाण पाख मोड़ला यहाँ हम राइट पाथ ये 4 किलोमीटर गला देन टर्न्स लेफ्ट आर लेफ्ट कौटा जदि एमती आसूचे गोटे लोकटा एमती आसूचे तार लेफ्ट कौटा हम एपटू मुंड करके आसूचे तार लेफ्ट हाथटा एपट रहा
ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯିବ 5 କିଲୋମିଟର ଗଲା ସେ ପଚାରୁଛି କି ଏବେ ସେ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନରେ ଯାଉଛି କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି ମନଟା କୁଆଡ଼େ ଅଛି ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ ଇଷ୍ଟ ଯଦି ଏମିତି ନ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ବି ଅଛି ଫାଷ୍ଟ କେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଯାଉଛି ଇଷ୍ଟ ଲେଖିଦେଲେ ଦେନ୍ 5 କିଲୋମିଟର 4 କିଲୋମିଟର ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ କେଉଁ ଆଡ଼େ ଯାଉଛି ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ଥରେ ରାଇଟ୍ ଯାଇଛି ଦେନ୍ ଥରେ ଲେଫ୍ଟ ଯାଇଛି ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍କୁ ଲେଫ୍ଟ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେବ ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ ଯଦି ସବୁ ଯାଏଁ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା କିଛି ନ ରହିଲା ତାହେଲେ ଯେଉଁ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସେଇ ଇଷ୍ଟ ହିଁ ହେବ ଧର ଏମିତି ଥାନ୍ତା ଇଷ୍ଟରେ ବାହାରିଲା ଫାଷ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଗଲା ଦେନ୍ ଲେଫ୍ଟ ଗଲା ରାଇଟ୍ ଲେଫ୍ଟ କ'ଣ କହିଲି କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ ବଳି ପଡ଼ିଲା ଲେଫ୍ଟ ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟର ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼େ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଏମିତି ଅଛି ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ୍ ତାହେଲେ ଇଷ୍ଟର ଲେଫ୍ଟ କେଉଁଟା ଆର ଏଇଆଡ଼ୁ ଯଦି ଲୋକଟା ଅନେଇଛି ତାହେଲେ ଲେଫ୍ଟ କେଉଁଟା ଏଇପଟକୁ ହେବ ଲେଫ୍ଟ ଏଇପଟକୁ ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ଲେଫ୍ଟ ଆର କେଉଁଟା ନର୍ଥ ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଥାନ୍ତା ନର୍ଥ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଲେଫ୍ଟ ଆଉ ରାଇଟ୍ ଅଛି ତେଣୁ କ୍ୟାନସଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲା ଯେଉଁ ପଟରେ ରହିଛି ଯେଉଁ ପଟ ବାହାରିଥିଲା ସେଇ ପଟେ ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଇଷ୍ଟ ନହେଲେ ଆପଣ ସେ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ କରିକି ବି ବାହାର କରିପାରିବେ ଆନ୍ସର୍ ଓକେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ এটা ଫ୍ୟାମିଲି ଟ୍ରି ଉପରେ ମନେ ରଖିବେ କି ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବେ ଫିମେଲ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସର୍କଲ୍ରେ ରଖିବେ ମେଲ୍କୁ ସ୍କୋୟାର ଆଉ ଯାହାର ମାନେ ବୟସ ସମାନ ଟାଇପ୍ର ମାନେ ଯେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ର ଯେଉଁଟା ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ରଖିବେ ଅପର ଜେନେରେସନ୍କୁ ତା ଉପରେ ଧର ଆପଣଙ୍କ ଦୁଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ରହିବେ ବାପା ମା ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ ରହିବେ ଜେଜେବାପା ଜେଜେମା ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା ଉପର ହାଇରାର୍କିରେ ଯଦି ଏଠି ଦାଦାଙ୍କ କଥା କହିଥାନ୍ତା ଦାଦା ବାପାଙ୍କ ମାନେ ଜେନେରେସନ୍ର ସେଠି ତା ଉପରେ ରହିଥାନ୍ତେ ବୁଝିଲେ ମାଉସୀ କଥା କୁହାଇଥାନ୍ତା ମାଆଙ୍କ ଜେନେରେସନ୍ର ତେଣୁ ଏ ବାପା ମା ଦାଦା ଏମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ର ସେ ଉପରେ ରହିବେ ବୁଝିଲେ ଏମିତି କରିକି ବନେଇବେ ସବୁବେଳେ ତାହେଲେ ଏ ଇଜ୍ ବି ସିଷ୍ଟର ଏ ହେଉଛି ବିର ସିଷ୍ଟର ତାହେଲେ ଫିମେଲ୍ ରହିଲା ସି ହେଉଛି ବିର ମଦର ମାନେ କ'ଣ ଉପର ହାଇରାର୍କି ମା ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଜେନେରେସନ୍ର କି ସେ ଅପର ଜେନେରେସନ୍ର ତେଣୁ ସି ଉପରେ ରହିଲା ହେଲା ଆଉ ସେ ମଦର ଫିମେଲ୍ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଲେ ଡି ହେଉଛି ସିର ଫାଦର ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ଯଦି ଏଇଠି ଆଙ୍କ ବାପା କଥା କହିଥାନ୍ତା ମାନେ ଏ ବିଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ତାହେଲେ ଡି ଏଇଠି ରହିଥାନ୍ତା ଏଇ ଜାଗାରେ ରହିଥାନ୍ତା ବୁଝିଲେ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ କହିଛି ସିର ବାପା ତାହେଲେ ଉପରେ ରହିବ ମାନେ ବାପା ମାନେ ମେଲ୍ ଡି ରହିଲା ଏଇଠି ତାହେଲେ କହିଛି ହାଉ ଏ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ଡି ଏ ସହିତ ଡିର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ଏ ଡିର କ'ଣ ହେବ ନାତୁଣୀ ହେବ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛି ଫିମେଲ୍ ହେଲା କ'ଣ ହେବ ନାତୁଣୀ କାରଣ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ଅଜା ହିସାବ ହେବେ କାରଣ ମାଆଙ୍କ ବାପା ତୁମେ ମାଆଙ୍କର ଏଠି ଇଏ ଝିଅ ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ ନାତୁଣୀ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଡଟର ହେବ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦ ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ଟିଚର ଓମ୍ୟାନ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଧର ଗୋଟେ ଓମ୍ୟାନ୍ଙ୍କର ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ଅଛି ସବୁ ମହିଳା ଡକ୍ଟର କି ନୁହଁ କିଛି ପୁରୁଷ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ତାମାନେ ଏଇଠି କିଛି ପାର୍ଟ ଥିବେ ଏଇଠି ଡକ୍ଟର ଏଇଠି ରହିଲା ମାନେ କିଛି ପାର୍ଟ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଓମ୍ୟାନ୍ଙ୍କ ଭିତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ବୁଝିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଫେସନ୍ରେ ଥିବେ ମାନେ ସବୁ ଡକ୍ଟର ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି କିଛି ହେଉଛନ୍ତି ଫିମେଲ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଟର ସମସ୍ତେ ଏଠି ମେଲ୍ ବି ଥାଇପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ବି ଅଛନ୍ତି ହେଲା ତାପରେ ଆଉ କ'ଣ କହୁଛି ଡକ୍ଟର ଟିଚର ସେମିତି ଓମେନ୍ ବି ଟିଚର କିଛି ଓମେନ୍ ବି ଟିଚର ଥିବେ କିଛି ମେଲ୍ ଟିଚର ଥିବେ ତେଣୁ ଏମିତି ହେଇକି କନେକ୍ସନ୍ ବନେଇକି ରହିବ ବୁଝିଲେ ଅପସନ୍ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ଯିବା 3 ସେପାରେଟ୍ ସର୍କଲ୍ ସେ କହୁଛି ଗୋଟେ ଏମିତି 3ଟାଙ୍କ ସର୍କଲ୍ ସେପାରେଟ୍ ରହିବ ମାନେ ଡକ୍ଟର ଓମେନ୍ ଆଉ ଟିଚର ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି ଯାହାହେଲେ ରିଲେସନ୍ ତ ରହିବ ନା ନାହିଁ ଡକ୍ଟର ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ମେଲ୍ ହେଇଯିବେ କି ନା ଟିଚର ସବୁ ମେଲ୍ ହେଇଯିବେ ଯାହାହେଲେ ଓମେନ୍ ସହିତ କିଛି ନା କିଛି ରିଲେସନ୍ ଥିବ ବୁଝିଲେ ତା ସହିତ ଜଏନ୍ ହେଇକି ଥିବ ତେଣୁ ଏଇଟା ତ ହେବନି 1 ସର୍କଲ୍ ଇନସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଧର ଓମେନ୍ ରହିଲା ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ ଥିବ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି ସବୁ ଡକ୍ଟର ଧର ଭିତରେ ରହିଲେ ମାନେ ସବୁ ଓମେନ୍ ରହିଲା ଡକ୍ଟର ଭିତରେ ରହିଲେ ନା କ'ଣ ସବୁ ଡକ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଓମେନ୍ ଏମିତି ହେଇପାରିବ କି କିଛି ତ ମେନ୍ ଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଡକ୍ଟର ଥିବେ ପୁରୁଷ ଥିବେ ନା ନାହିଁ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବନି 2 ସର୍କଲ୍ ଇନସାଇଡ଼୍ ମାନେ ଓମେନ୍ ଭିତରେ 2ଟା ସର୍କଲ୍ ରହିବ ମାନେ ଟିଚର ଆଉ ଡକ୍ଟର 2 ଜଣ ଯାକ କେବଳ ମହିଳା ରହିବେ ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବନି ତାହେଲେ ରହିବ କେଉଁଟା 3 ସେପାରେଟ୍ ସର୍କଲ୍ ହେବନି ଏଇଟା ହେବନି ତାହେଲେ ରହିଲା କେଉଁଟା 3 ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟିଂ ସର୍କଲ୍ ମାନେ ଏମିତି ଇଣ୍ଟରସେକ୍ଟ କରି ରହିବେ ହେଲା ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ଅପସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଡାଇଗ୍ରାମ୍ ଦେଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଥରେ ଏମିତି ଦେଇଥିଲା ତ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜିଂ ଟାଇପ୍ର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ ଏଇଟା ପୁରା ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହିବ ହାର୍ଡ଼ ବୁଝିଲେ ଯଦି 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣ 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି 14ଟା କଲା ଭଳିଆ ରହିବ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଏମିତି ରହିବ ତେଣୁ ତାକୁ ଡରିବେନି ଏ ଚାନ୍ସ ଯୋଡ଼ି ରହନ୍ତୁ ସେଇ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ବି ଆମେ କ୍ଲିୟର୍ କରିବା ବୁଝିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହୁଇଚ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ୍ୟାଣ୍ଟ ବି ଫର୍ମ ଫ୍ରମ୍ କନସୋଲିଡେଟେଡ୍ ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରୁ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ତିଆରି ହେଇପାରିବନି ଦେଖିବା ସଲିଡ଼ ହେଇପାରିବ କି ନାହିଁ SOLID ହେଇପାରିବ ଏଇଟା ହେଇପାରିବ ତାପରେ ଆସିଲା କ'ଣ ଡିଲ୍ DIL
IAL ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ, ଏଇଠି ଅଛି ପୁରାଟା ହେଲା, ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ। ତାପରେ ଡିଟେଲ୍ ହେଇପାରିବ ନା ଦେଖିବା, DETAIL ଏଇଟା ବି ହେଇପାରିବ, ଡିଟେଲ୍ ବି ହେଇପାରିବ ହେଲା, ଏଇଟା ପରେ ରହେ। ତାପରେ ଆଇଲା ଲେଣ୍ଟା, ତ ତିନିଟା ହେଇପାରିବ, ଏଇ ଗୋଟେ ହିଁ ରହିଲା ହେଇପାରିବନି ଆଉ କ'ଣ, କେମିତି ହେଇପାରିବନି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଦୁଇଟା ଏଲ୍ ଅଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଲ୍, ଏଠି ଗୋଟେ ଏଲ୍, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇ ୱାର୍ଡ଼ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏଲ୍ ଅଛି, ଏଇଠି ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଏଲ୍ଟେ ଅଛି ଏଇଠି, ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଲ୍ କେଉଁଠୁ ଆଣିବେ, ଯଦି ଏଠି ଏଲ୍ ନାହିଁ ଆଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଇଟା ତିଆରି ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଏଇଟା ହିଁ ହେବନି, ଏଇଟା ହିଁ ଆନ୍ସର୍ ହେବ। ଏ କହିଥିଲା କ୍ୟାଟ୍ ବି ଫର୍ମ, ଆଙ୍କ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଫର୍ମ ହେଇପାରିବନି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେଇ ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ସିରିଜ୍ ଥିବ କ'ଣ କରିବେ, ଡିଫରେନ୍ସ ମେଥଡ଼ କରିବେ। 8ରୁ 15 ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, 7, ଏଠି 29ରୁ 15 ଭିତରେ, ଏଠି ଗଲା 4, 1, 14 ହେଲା, ଆଙ୍କ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କେତେ, 29ରୁ 57 ଭିତରେ 7, 9 ଗଲା ଏଠି 8, ଏଠି 28 ହେଲା, ତାମାନେ ଏଠି କେତେ କେଉଁ ପ୍ୟାଟର୍ନରେ ଦେଖିବା ପାଉଛନ୍ତି, 7 ଦୁଲେ 14, 14 ଦୁଲେ 28, 28 ଦୁଲେ 56, ତାମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁଟା ଆସିବ 57, 56 ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଏଇଠି ରହିବ, ତାର 57, 56 ଆଡ଼୍ କେତେ, 57 + 56, 7, 13, 1, 5, 5, 10, 11 କେତେ ହେଲା, 113, ବୁଝିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଡିଫରେନ୍ସ ନେଇଗଲେ 7, 14, ଏଇଠି 28, ତାମାନେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ଲେଟରଟା, ଏଇଠି ଯେଉଁ ଆସିବ ସଂଖ୍ୟାଟା, ଏଇଟା ଆ ସହିତ ଆଡ଼୍ ହେଇକି ଏଇଠି ରହିବ, ବୁଝିଲେ, ତେଣୁ ଏଇଠି କେତେ ଆସିବ, 113। এটা ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲେ ଆପଣ ଡିଫରେନ୍ସ ମେଥଡ଼ରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଯାଇପାରିବେ ପ୍ୟାଟର୍ନଟି। ଯଦି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଥର ଏଇଠି 7, ଏଇଠି 14, ଏଇଠି 28, ତଥାପି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ହେଇଛି, ସିରିଜ୍ଟି କେମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇଛି, ଏଇ ସିରିଜ୍ଟି କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଛି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ପୁଣି ଡିଫରେନ୍ସ ନେବା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, 7ରୁ 14 ହେଲେ କେତେ, 7, ଏଠି କେତେ ଫେର୍ ଡିଫରେନ୍ସ ନେଲେ 14, ଏବେ ବି ଜାଣିପାରୁଥିବେ, କାରଣ 7 ଦୁଲେ 14, ତାର ଏଠି କେତେ ଆସିବ 28, ଏଇ 28 ମିଶି କେତେ ହେବ 56, ପାଇଗଲେ 56, 56କୁ 57 ଆଡ଼୍ କଲେ ଫେର୍ 113 ପାଇଗଲେ, ହେବ ଡିଫରେନ୍ସ ମେଥଡ଼। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଡିଫରେନ୍ସ ନେଇ ଚାଲିବେ, ବୁଝିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରିଥାନ୍ତି ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟିକୁ ମୁଁ କେମିତି ସଲ୍ଭ କରିଥାନ୍ତି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ 8 ଦୁଲେ 16, 16ରୁ 1 ମାଇନସ୍ ହେଇଛି, ଏଠି 15 ହେଇଛି, 15 ଦୁଲେ 30, 30ରୁ 1 ମାଇନସ୍ ହେଇଛି 29 ହେଇଛି, 29 ଦୁଲେ 58, 58ରୁ 1 ମାଇନସ୍ ହେଇଛି 57 ହେଇଛି, 57, ତାହେଲେ 57 ଦୁଲେ କେତେ ହେବ, 57 ଦୁଲେ 114, 1 ମାଇନସ୍ ହେବ 113। এটা ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସହିତ, ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖୁ ଦେଖୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବେ, ବୁଝିଲେ, ଏତେ ସମୟ ଲାଗିବନି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ସେ ଡିଫରେନ୍ସ ମେଥଡ଼ ଉପରେ ରିଲାଏବଲ୍ ହେଇକି ଡିଫରେନ୍ସ ନେଇକି କରନ୍ତୁ, ବୁଝିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଇନ୍ ଏ ରୋ 14 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, A is 13 from the left, what is his rank from the right। ଗୋଟେ ରୋରେ A 13 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, A କେତେ ନମ୍ବରରେ ଅଛି, 13 ନମ୍ବରରେ, ଲେଫ୍ଟ ଆଡ଼ୁ, ଏଇଟା ଲେଫ୍ଟ, ଏଇଟା ରାଇଟ୍, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବେ, ଆପଣଙ୍କ ହାତର ଏପଟ ଲେଫ୍ଟ ଏପଟ ରାଇଟ୍, ତାହେଲେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ର୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରାଇଟ୍, ତାହେଲେ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆର ର୍ୟାଙ୍କ କେତେ ହେବ, ଯଦି ଏଇଟା 13 ନମ୍ବରରେ ସରିଛି, ଟୋଟାଲ୍ 40ଟି ପିଲା ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏଇଟା 13 ନମ୍ବରରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆଉ କେତେ ପିଲା ବଳି ରହିଲେ ଏଇଠି, 13ରୁ 40ରୁ 13 ଗଲେ କେତେ, ଏଇଠି ହେଲା 27, ତାମାନେ 27, এইଠୁ ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ଏଇଠି ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି 27ଟି ପିଲା ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆର ର୍ୟାଙ୍କ କଥା ପଚାରିଛି, ମାନେ ଏ କେତେ ନମ୍ବରରେ ଥିବ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ତାମାନେ କେତେ ହେବ, ଆକୁ ବି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, +1, ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 28, ତାହେଲେ ଆନ୍ସର୍ କେତେ ହେବ 28, ବୁଝିପାରିଲେ ତ। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ହେଲା କେତେ 40, ଏ ଅଛି 13 ନମ୍ବରରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ସରି, ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଟୋଟାଲ୍ ଅଛି 40 ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଇଏ ଅଛି ଏ ଅଛି କେତେ 13 ନମ୍ବରରେ ଏଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରୁ, ସେ ପଚାରିଛି କି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆର କେତେ ହେବ ର୍ୟାଙ୍କରେ, ଯଦି ଏଇଠି 13 ନମ୍ବରର ଲୋକଟା ଅଛି, ଆଉ କେତେ ଲୋକ ବଳି ରହିଛନ୍ତି, 40ରୁ 13 ଗଲା କେତେ 27, ଆଉ 27ଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଯଦି 1, 2, 3, 4, 5, 6 ଗଣିକି ଆସିବା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଥିବ ତା ନମ୍ବର କେତେ ଥିବ 27, କିନ୍ତୁ ପଚାରିଛି ଆମ ଏ ନମ୍ବରଟା କେତେ ହେବ, ଏ କେତେ ନମ୍ବର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହେବ, ତାମାନେ ଆ ନମ୍ବରଟା ବି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାମାନେ 27 କେତେ ହେବ 28, ସବୁ ଛୁଆ 27 ମାରି ଦେଇ ପଳାନ୍ତି, এইଟାକୁ ମନେ ରଖନ୍ତିନି କି ଏଠି ଏର ନମ୍ବର କଥା ପଚାରିଛି, ତା ପୂର୍ବ କଥା ନୁହଁ, ଏଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 27 ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ এইଟାକୁ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 28 ନମ୍ବର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଏ କ୍ଲକ୍ ସୋଜ୍ 4:30, 4:30, if the minute hand points east, which way does the hours hand point। ସେ କହିଛି କି ଏଇଟା ଧର ଘଣ୍ଟାଟା ମିଡ଼ିଲଟା କେଉଁଠି ଥାଏ ମଝିରେ, ଓକେ, ସେ କହିଛି 4:30 ଆସୁଛି, 4:30 ମାନେ ଏଇଠି ତ 3 ଅଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଏଠି 12, ତାମାନେ ଏଇଠି କେତେ ଥିବ 4 ନମ୍ବର ଏଇ ଜାଗାରେ ଥିବ ଘଣ୍ଟାଟା, ଆଉ ମିନିଟ୍ ଘଣ୍ଟାଟା କେଉଁଠି ଥିବ ଏଇଠି ଥିବ, 4:30 ହେଇଛି, ବୁଝିଲେ, ଏଇଠି 6 ଥିବ, କାରଣ ଯଦି ସେ କହିଛି କି ଦ ମିନିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇଷ୍ଟ ଆଡ଼େ ଅଛି, ଏଇଟା ଧର ଇଷ୍ଟ, ଏଇ ଜାଗାଟା ଇଷ୍ଟ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇପଟଟା କେଉଁଟା ହେବ, ଏଇଟା ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା ଯଦି ପୂର୍ବ ହେଉଛି ଏଇଟା ପଶ୍ଚିମ ହେବ, ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି ନର୍ଥଟା ସବୁବେଳେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ରାଇଟ୍ ପଟେ ରହିବ, ସରି
ଇଷ୍ଟଟା ନର୍ଥର ସବୁବେଳେ ରାଇଟ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିବ, ତାମାନେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ନର୍ଥ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ସାଉଥ ହେଲା। ସେ କହିଛି ହୁଇଚ୍ ୱେ ଡଜ୍ ଦ ଆୱାର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ, ଏଇ ଆୱାର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା କେଉଁ ପଏଣ୍ଟରେ ରହିଛି। ତ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲକ୍ଟା, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଅଛି ମିନିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା ଅଛି କେଉଁପଟେ ଇଷ୍ଟ, ଏଇଟା ବାହାର କଲେ ଆମର କ'ଣ ୱେଷ୍ଟ, এইটা বাহারা কোণ নর্থ, কারণ ମୁଁ କହିଥିଲି କ'ଣ এইটা ହେଉଛି ମନେ ନଥିବ କେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ମିନିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା, এইଟା ନର୍ଥ, ଆମେ କହିଥିଲି ନର୍ଥର ରାଇଟ୍ ପଟରେ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ରହିବ ଇଷ୍ଟ, এইଟା ରହିଲା ସାଉଥ। ସେ କହିଛି କି ଆୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା କେଉଁଠି ଅଛି, ଏଇ ଜାଗାରେ ଅଛି, ତାମାନେ ଏଇ ସେ କହିଛି କି ଆୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା କେଉଁ ପଟରେ ଥିବ, ଯେଉଁରା ମିଡ଼ିଲ୍ ଗୁରା ଧର ନର୍ଥ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ମଝିରେ କ'ଣ ଆସିବ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ୱେଷ୍ଟ, ନର୍ଥ ଆଉ ଇଷ୍ଟ ମଝିରେ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ସେମିତି ସାଉଥ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ, ବୁଝିଲେ, ଆଉ ସାଉଥର ଇଷ୍ଟ ଭିତରେ କ'ଣ ଆସିବ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ହେଲା। ତାମାନେ ଆୱାର ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା କେଉଁ ଇଏରେ ଅଛି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ, ତାମାନେ କ'ଣ ହେବ ଆନ୍ସର୍ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ, ବୁଝିଲେ। ଧର ଏମିତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ନର୍ଥ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ ଇଷ୍ଟ, ତାମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଲ୍ ପାର୍ଟର ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ଦୁଇଟାଙ୍କର ନେଇକି ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ପାର୍ଟ, ଏଇଟା ସାଉଥ ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ମଝିରେ ସାଉଥ ୱେଷ୍ଟ, ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ ମଝିରେ ସାଉଥ ଇଷ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଇ ମଝିରେ ମଝିରେ ସବୁ ଯାକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ନେଇକି, ତା ଆନ୍ସର୍ ହେଲା ଏଇଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଡିକ୍ସନାରୀ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଏଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ସଜାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପୁଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପେକ୍ସ। ଡିକ୍ସନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଦେଖିବେ କେଉଁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ସମାନ ଅଛି, ଏ ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ଆର୍ ବି ଏ ଆର୍ ବି ଏ ଆର୍ ଏ, ପି ଅଛି ପି ଅଛି ପି ଅଛି ପି ଅଛି, ତେଣୁ ସବୁ ଯାକ ସମାନ ହେଇଗଲା। ଦେନ୍ ଦେଖିବେ ଥାର୍ଡ଼ ଲେଟର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି, ତାମାନେ ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ୍ ଫାଷ୍ଟ କେଉଁଟା ଆସିବ ଏ ଆସିବ, ଏ ପି ତ ସମାନ ଅଛି ଏ ଆସିବ, ତାମାନେ ଫାଷ୍ଟ 3 ଆସିବ, 3 ନମ୍ବରଟା ପ୍ରଥମେ ଆସିବ, କାରଣ ଆଙ୍କର ଏଠି ପି ଅଛି ଏଠି ପି ଅଛି ଏଠି ଏ ଅଛି, ଏ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ, ତାପରେ ଏଠି ଇ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ କେଉଁଟା 3 ନମ୍ବରଟା, କାରଣ ଏ ଅଛି ଏଥିରେ ଏ ପି ପରେ 3 ନମ୍ବର, କାରଣ ଏ ଅପସନ୍ କଟିଗଲା ଏ ଅପସନ୍ କଟିଗଲା, ଏ ପରେ ପି ଅଛି ଏଟା ତ ଆସିବନି ଏଟା ବି ଆସିବନି ଏଟା ଆସିବ, ଇ ଅଛି କାରଣ ଏ ପରେ ଇ ଆସିବ, ବୁଝିଲେ, ଏ ବି ସି ଡି ଇ ଆସିବ, ତାପରେ ପି ତ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟରେ ଅଛି 16 ନମ୍ବରରେ ଯାଇକି ହେଲା, ତାମାନେ 3 ଆସିବ ଫାଷ୍ଟ, ଦେନ୍ ଆସିବ 4, 3 4 କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଟା ଅପସନ୍ ହେବ, ତାପରେ 1 2 ବି ଚେକ୍ କରିଦେବା, ଏ ପି ପି ସମାନ ଅଛି ଏ ପି ପି ଆର୍ ବି ଏ ପି ପି ଏ ପି, ଏଲ୍ ବି ସମାନ ଅଛି ଏଲ୍ ବି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ଇ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ ଦେନ୍ ୱାଇ ଆସିବ, ବୁଝିଲେ, ଇ ଫାଷ୍ଟ ୱାଇ, ତାପରେ ତାମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ କେଉଁଟା 1 ତାପରେ 2, ତାପରେ ଏଇ ଅପସନ୍ଟା ହିଁ ହେବ। ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେତିକି ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଛି ତ ସମସ୍ତେ ସମାନ ରହିବେ, ବୁଝିଲେ, ଏ ପି ପି ସମାନ ଏ ପି ପି ସମାନ ଏ ପି ପି ସମାନ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟା ଆସୁଛି ସେଟାକୁ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ ଲେଟରଟା ଆସୁଛି ସେଟା ଦେଖିବେ ଆଲଫାବେଟ୍ ସିରିଜ୍ର କେଉଁଠି ଅଛି, ଏ ପ୍ରଥମେ ଆସିବ ଦେନ୍ ଇ ଆସିବ, ତାପରେ ପି 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 କଥା ପଛରେ, ତାମାନେ 3 4, ତାପରେ ଏ ପି ପି ରେ ସମାନ ହେଇଗଲା ସବୁ ଯାକ, ଏଲ୍ ବି ସମାନ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ଇ ଆଉ ୱାଇ, এইটি ইটা ଆଉ ୱାଇଟା ଅଲଗା ରହିଲା, ଫାଷ୍ଟ ଇ ଆସିଲେ ତାପରେ ଯାଇ ୱାଇ ତ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟରେ ଆସୁଛି, ୱାଇର ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଆସିକି 25, କାରଣ ଇ ଯେଉଁଟିରେ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଥିଲି ଯେ ଟି ୱାଇ ଏ 20 ହେଲେ 25, ଇ ତ ଭ୍ୟାଲୁ କେତେ ଇ ତ 5ରେ ଆସିଲା, ତେଣୁ 5 ନମ୍ବର ଯଦି ଭ୍ୟାଲୁ ଇ ଫାଷ୍ଟ ଆସିବ, ତାମାନେ 1ଟା ଫାଷ୍ଟ ରହିବ ତାପରେ 2 ରହିବ, ତ 1 ଫାଷ୍ଟ 2 ଫାଷ୍ଟ 2 ଲାଷ୍ଟ, ଓକେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ପଏଣ୍ଟିଂ ଟୁ ଏ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଏ ମ୍ୟାନ୍ ସେଜ୍ ଆଇ ହାଭ୍ ନୋ ବ୍ରଦର ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ଗୋଟେ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଅଛି ହେଲା, ଗୋଟେ ଲୋକଟା ଏଇଠି ବସିକି ସେଇଟାକୁ ଦେଖିକି କହୁଛି କି ମୋର କେହି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ମୋର କେହି ଭାଇ ଆଉ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ବଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାନ୍ସ ଫାଦର, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁଠି ଅଛି ଫଟୋରେ ଯିଏ ଅଛି ମ୍ୟାନ୍ସ ଫାଦର, ସେ ଏଇ ଲୋକଟାର ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫର ଯାହା ଫଟୋ ଅଛି ତାର ବାପା ଇଜ୍ ମାଇ ଫାଦର ସନ୍, ସିଏ ହେଉଛି ଆର ବାପା, ଏଇ ଫଟୋରେ ଯିଏ ଅଛି ଯାହାର ଆର ବାପା ମୋ ବାପାର ପୁଅ, ତାମାନେ କ'ଣ ମାନେ ଏଇ ଲୋକଟା କହୁଛି ଏ ଫଟୋରେ ଯିଏ ଅଛି ସିଏ ହେଉଛି ମୋ ବାପାର ପୁଅ, ବାପାର ତାର ଭାଇ ଭଉଣୀ କେହି ନାହାନ୍ତି, ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଛୁଆ, ଆଉ ସିଏ କହୁଛି ଏଇ ଯେ ଫଟୋରେ ଯିଏ ଅଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ, ମାନେ କି ସେ ନିଜେ, ବୁଝିଲେ, କେଉଁଟା ହେବ ହିଜ୍ ଓନ୍, ନିଜ ଫଟୋ ହିଁ ଦେଖୁଛି ବସିକି, ଆପଣ ନିଜ ଫଟୋ ନିଜେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି କି ମୋ ବାପାର କେହି ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ନାହାନ୍ତି, ବୁଝିଲେ, ମୁଁ ଏକା, ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ଫଟୋରେ ଯିଏ ଅଛି ସେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ପୁଅ, ତାମାନେ କି ନିଜ କଥା ହିଁ କହୁଛି ହିଜ୍ ଓନ୍, ବୁଝିଲେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷରେ ଆପଣ ପଢ଼ିକି ବୁଝିପାରୁଥିବା ଦରକାର, ବୁଝିଲେ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦ ଲେନ୍ଥ ଅଫ୍ ଦ ଆୱାର୍ସ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ କ୍ଲକ୍ ଇଜ୍ 7 cm, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଟ୍ରାଭେଲ୍ ବାଇ ଦ ଟିପ୍ ଅଫ୍ ଦ ମିନିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଇନ୍ 1 hour। ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟା ଅଛି ଏମିତି, ଏଇଟା ପୁରା ଡିଟୋ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ରେ ଆସିଥିଲା, ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ରିଜନିଂର ପଢ଼ିଛି ଜିଲ୍ଲା କନେଷ୍ଟବଳ ଇଏରେ ମୋର ପ୍ଲେ ଲିଷ୍ଟରେ ଯାଇ ଚେକ୍ ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ସେଣ୍ଟର ରହିଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍, ସେ କହିଛି କି ଗୋଟେ କ୍ଲକ୍ର ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା ମିନିଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡଟା 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର, ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡାଇମିଟର ଭଳିଆ କାମ କଲା, ସରି ରେଡ଼ିୟସ୍ ଭଳିଆ କାମ କଲା, ଡାଇମିଟରଟା କ'ଣ ଗୋଟେ ସର୍କଲ୍ର ପୁରାଟା ହେଉଛି ଡାଇମିଟର, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ହେଉଛି କ'ଣ ଅଧା ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ରେଡ଼ିୟସ୍, ଓକେ,
जदि से कहूँ गो घंटार मिनिट कंटाटा 7 सेंटीमीटर यहीटा 7 सेंटीमीटर से कहूँ गोटे घंटार से केते बाट ट्रावेल कर गोटे घंटार यही जगह यदि बाहर से बुले 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 आसिक पूरा यही जगह पहुँचले कि गोटे घंटा हम बुझे बार पाखु बाहर मिनिट घंटा बार पाखे पहुँचले गोटे घंटा कंप्लीट कर बुझला से पचार यही बाटटा जो कंप्लीट कर यही बाटटार केते डिस्टेंस कवर कला ताने कौन कहूँ चाहूँचे जो सर्कल एटा सर्कल रेडियस होगा यही जगह बाहर की जगह पहुँचे कौन कहते सर्कल सर्कमफेरेंस मुझे बुझे पूर्व ये पूरा पार्टा बाउंड्रीटा सर्कमफेरेंस तार घंटा घंटा जो ट्रावेल कर सर्कमफेरेंस देखिए कवर कर जब आम सर्कल सर्कमफेरेंस बाहर करदे से केते डिस्टेंस कवर कर जानदे बुझे ताने सॉरी सर्कल 7 सेंटीमीटर तार रेडियस ताने आ सर्कमफेरेंस बाहर कर आर हूँ के 7 सेंटीमीटर है पूरा डिटो क्वेश्चन ये आसाला प्रीवियस ईयर 7 सेंटीमीटर आउ से कहे गोटे घंटार केते कवर कर गोटे घंटा मैंने जो बाहर से पहुँचो ताने केते रेडियस बाहर जो सर्कमफेरेंस के बाहर 2 पाए आर 2 इंटू पाए भैल्यू के 22 विभक्त 7 आर भैल्यू के रेडियस के 7 ये 7 7 कटिगला 7 7 कटिगला ताल के हम 12 दूले 22 दूले 44 आंसर हम कौटा 44 है जोड़ा बुझीपार तो दरकार तो न बुझीपार कमेंट बक्स जानवे मुझे नेक्स्ट जो वीडियो नहीं आसबि से आउ थे बुझेदेवी आपको है होप करके बुझीपारे यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन डग हूँ 26 कैट हूँ 24 ताले गोट के बुझे एम भाग करवा डी रते मुझे कही आपको इजोटी इ पूर्व कौन आसे डी डी ई डी रैल्यू के 4 ओर के इजोटी ओ ओर भैल्यू के इजोटी ओर के कहते 5 10 15 ये हूँ 15 जे इ इजोटी इ पर जी आस इ एफ जी ये 6 हम के 7 ताल 7 ताने डग्र भैल्यू के 4 15 7 15 4 19 19 7 26 ताने यही पैटर्न ही अच्छी बुझे आप नंबर जानवर लेटर जाना दरकार नंबरिंग कहीं ना यहीटा सुविधा हम आपको बहुत शीघ्र आंसर कर बुझे तमती कैट्र 3 ये 1 T20 कही 20 मैच हुए T20 मैच खेल हुए ताल 20 ये 1 21 3 24 ये 24 ताल गोटर भी सेमती हम जीरो के कहते ये 7 ओर के जो टी 15 ये 1 टी 20 मैच ताने ये सब मिसिले जी हम से बाहर ताल 15 7 के 15 1 16 16 7 23 23 20 43 ये आंसर हम 43 है नेक्स्ट क्वेश्चन प्लस माने हूँ डिविजन सबस्ट्राक्शन माने हूँ मिशाण प्लस आउ मल्टीप्लिकेशन माने हूँ माइनस तो एमती देचे ताले से कही कि यार आंसर केते हम माने प्लसटा प्लस नुह प्लसटा हूँ कौन से कही ये डिविजन माने हरण आ माइनसटा माइनस नुह से हूँ कौन माने फेडानटा फेडान नुह एटा हूँ कौन मिशाण आउ मल्टीप्लिकेशनटा कौन सबस्ट्राक्शन आउ डिविजनटा मल्टीप्लिकेशन बुझे आम तो साइन चेंज करार अच्छे 8 ये मिशाण अच्छे से कही मिशाण माने मिशाण नुह एटा कौन डिविजन हम हरण ताले फेर कही 2 रहा ये डिविजनटा कौन डिविजन माने हूँ गुणन ये 2 गुणन के 3 आउ माइनस माने कौन कही माइनस माने कौन हाँ माइनस माने हूँ कौन प्लस प्लस 4 ताने एमती बाहर बुझे ताने फास्ट ये कौन हम बीडीएस जो आमर फास्ट कौन हुए हरण हुए तापर गुणन तापर मिशाण तापर फेडाण है फास्ट हरण तले करेंगे 8 2 8 हेल्ले के 4 तार मल्टीप्लिकेशन हम 3 4 3 12 12 12 ये बाहर 12 आउ 4 मिसले के 16 तार आंसर के 16 यहाँ सब केमी हम बीडीएमएस जो ये फास्ट डिविजन तापर मल्टीप्लिकेशन तापर सबस्ट्रैक्शन सॉरी तापर हूँ एडिशन तापर सबस्ट्रैक्शन ओके तार 16 आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन इन केस ऑफ इन ए क्लास ऑफ 50 राहुल्स रैंक इज 15 फ्रॉम द टॉप व्हाट इज द रैंक फ्रॉम द बॉटम सेमती जमी करते लेफ्ट राइट करते जमी सेम बाहर केम बाहर देखो यहाँ हूँ रैंक कही कि रैंक नंबरटा ऊपर ही तौक केमती आसो ना यहाँ सीना लेफ्ट राइट कथा कहते रोरे बसला लेफ्ट राइट भाग कहते कि रैंक कथा कही आपड़ तो रैंक बाहर केम बाहर 1 2 3 4 एमती लिखा ही था से कहूँ कि राहुल रैंकटा 15 नंबर अच्छे टोटाल 50 जन भितर ओके 50 जन भितर 15 नंबर अच्छे ऊपर आड़ू से कहे तल आड़ू के हम जदि यही जगह राहुल बसीजे आ नंबरटा 15 ताल यही जगह जो स्टार्ट हो के पिला थे 15 फेड़देले के हम 35 50 रु
से कही तल आड़ू केते हम ताने एई जो नंबरटा अच्छे एतिकी पर्यंत 35टा पिला अछंती माने एई पिलाटा तल आड़ू गणी गणी जिबा एई पिलाटार नंबर केते हम एई पिलाटार 35 नंबर रे बसछि किंतु पछे राहुल कथा तो राहुल माने ता ऊपर गोटे प्लेस ऊपर को बसछि से केते हम ता नंबर 15 35 प्लस 1 36 आंसर केते 36 बुझले तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नॉर्थ ईस्ट बिकम साउथ व्हाट विल ईस्ट बिकम आपन को कहिथिले एटा होची ईस्ट एटा होची वेस्ट एटा होची नॉर्थ एटा होची साउथ ओके आ जो मिडिल पार्ट हम कहिथिले ए जो मिडिल रहला एटा कोन नॉर्थ ईस्ट ए जो मिडिल पार्ट रहला साउथ ईस्ट एटा रहला साउथ वेस्ट एटा रहला कोन नॉर्थ वेस्ट से कहूची कि नॉर्थ ए जो रहला नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ वेस्ट टा होची साउथ नॉर्थ वेस्ट कोठी अछि नॉर्थ आ वेस्ट मझरे ही नॉर्थ वेस्ट आसीओ त माने एटा होची साउथ ताले ईस्ट रो कोटा हो माने ईस्ट रो जगहटा कोटा होई परिबो एटा यदि साउथ होची त माने एटा हे जिवो कोन नॉर्थ त माने एटा गोटे नॉर्थ एटा साउथ त माने मु कहथि नॉर्थ रो सब बेले कोन हबो डाहण पार्श्वरे रहइबो कोन ईस्ट त माने एई जगह रहइबो कोन ईस्ट कारण सब ईस्ट वेस्ट सब 90 डिग्री रहइबे एठी यदि बाहर छे एटा यदि नॉर्थ होची तार 90 डिग्री कोठी पड़िबो एई जगह आ एटा हबो कोन वेस्ट त माने से कहूची कोन ईस्ट टा को जगह रे माने ए जो आगुर जो ईस्ट टा थिला तार डायरेक्शन को जगह हम एटा यदि नॉर्थ हुए एठी यदि वेस्ट हुए है एटा यदि वेस्ट हुए ताल ए जगहटा को जगह रहिबो नॉर्थ वेस्ट मझरे नॉर्थ वेस्ट जगह रहिबो तार ऑप्शन कोडा हम नॉर्थ वेस्ट बुझिले जन अब आउथर कहूचे मु देखंतु नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एई जगहटा से कहिछि कि साउथ बोले नॉर्थ वेस्ट को हम अज्यूम करबा कि एटा साउथ माने माने कि चलले तान एटा साउथ हुए ताल एटा ही नॉर्थ हबो कारण साउथ रो अपोजिट नॉर्थ आ नॉर्थ रो मु कहितले कोन 90 डिग्री ठीक राइट को गले कौन मिल आपको ईस्ट एटा हम वेस्ट सी पचार से जो ईस्टा आगुरी था यहाँ कौ डायरेक्शन अच्छे यही मैंने नुआ जो आजम्पन पर मैंने जो मानिक चलिए कौटा डायरेक्शन अच्छे यहाँ यदि नॉर्थ हुए यहाँ यदि ईस्ट हुए ताले मझी पार्टा कौन हम नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट सॉरी यहाँ यदि वेस्ट हुए नॉर्थ वेस्ट हम ताले ईस्टा कौन हो नॉर्थ वेस्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ भी देख नंबर सीरीज कौन कहते डिफरेंस मेथड में बाहर बुझे सब बेस्ट डिफरेंस मेथड एठी होगला के डिफरेंस 3 5 रु 10 हजार के 5 एठी होगला के 7 26 रु के गला 7 है 9 तमें केमिति पैटर्न बढ़ी देखो 3 रे 2 ऐड है 5 है 5 रे 2 है 7 है 7 रे 2 से 9 है 9 रे 2 से 11 आ 11 कौन हम 26 सहित 11 हाड़ होगी ये हम तमें 26 11 हाड़ कले 26 आ 11 के 7 3 37 बुझे यहाँ आम आज 20 प्लस क्वेश्चन कले होपफुली पूरा डिटेल्स में आपको बुझे ट्राए कर डिफरेंट डिफरेंट सर्ट ट्रिक माध्यम बुझे ट्राए कर तो चैनल को सब्सक्राइब करूँ जहाँफल प्रतिदिन एवरीडे आम क्लास होचे आ चैनल सहित जोड़ी रही आपको सिलेक्शन यही जगह ही हम सब्सक्राइब करा भूलें जदि यार पीडीएफ दरकार आप कमेंट बॉक्स में जन पारे ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जाकि टेलीग्राम चैनल अच्छे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करूँ आगे मेसेज कर दिखाँ मु पीडीएफ पहुँचे देवे जो सब्जेक्टर पीडीएफ दरकार आपको ओके रही देखा नेक्स्ट वीडियो।